kasama na po natin ngayon. Ngayong tanghali ay ang mga cast ng Little Nanay. Alam mo, maganda itong Little Nanay na to. Itong nanay na to. Ang cast ng mga Little Nanay na papanood natin ang final week nila. Ito na yung huling linggo nila, nako, pagkatapos ng 24 oras o GMA Telebabat. Ganon? Yes! Malapit na yan. Malapit na. Pero grabe ha, Chris, napakahirap nung ginagawa mo pag-arte na yun. Mahirap. talaga. Mahirap. Di ba? Minsan, pag kinausap mo, ganun na yan eh. Kuya, nadadala ko sa bahay. Mga ganun-ganun na rin eh. Well, wag natin patagalin. Simulan natin ang mga kalaban. Patagalin natin. Huwag na natin patagalin. Ipakilala na natin sa kanan na team. Kuya Jose? Eto na. Eto magagandang lalaki to eh. Alam mo, mas maganda yung pinakikahay. Ako gano'n, ang role ko ganito. Ha, sir? Go, tayo. My name is... Hi, my name is Hiro Peralta. Ang role ko dito is si Archie. Next. Eto, kilala ko to. Kaibigan ko nanay nito, kaya marami akong guesting eh. Hi, my name is Rafa Sigundrina. I am Botchog. Yan. Di ba ang ganda? Hello everyone, my name is JR Silya and ako po si Reggie. Bakit sa tingin mo papatalo ang mga girls ko? Tignan natin. Dapat yung karakter din nila. Sige, Ganun din ang sige. pagpapakilala. Unahan Ha? natin sa'yo, Win. Hi, I'm Winwin Marquez and I'm Beatrice. Yeah. Ang liit na bata nito. Ale, kayo na po, Ale. Hello po, ako ka Hindi ka! Hindi ba? Bala. Alam kasi ako eh. Hi, my name is Chloe Malayaw. Ako po si Chichi. Kaboses. Ako po si Chichi. Kaboses mo nga. Eto na, si Little Nanay. Hello! Chris Bernal. Sinay. Ako yon. Kumain ka na ba, Inay? Onte. Ha? Onti na. Okay, ha? Yan dito gagawin natin, ha? Ganda. Ganito gagawin natin. Bawat mga 2 minutes kayo para wala yung kanta. Okay ba yun? Okay! Okay, at ang tunog na yan ay hugutin nyo sa ating Beat It Box. Kaya naman huwag natin patagalin. Tawagin na natin ang Beat It Box! Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Ano, Win? Gusto mong labanan? Go win! Ha, Win? Kung kaya ko lang po Nakatapong eh. mag-shoot ngayon, why not? Okay? Okay. Unahin na natin siyempre sila. Oh, Yung mga boys. girls. Girls muna. Girls. Girls, ako muna. Ikaw na muna. Go, Ako pala Tinay. eh. Nge. Saan ba ako dito? Ang tono nyo ay Nyek! Ngek. 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 Eto na. Are you ready? Ngek. Wait lang. Ready ka Ano na, yan? Iha? Ready. Okay, ready? Kantariri! Go! Ngek, 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 ngek. Ano yun? Ala! Ngek, 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 ngek. Ano ba yun? Kaya mo yan. Ngek, 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 ngek. I love you always and forever. Ano ba? Tama yun nga ba? yan. I love you. Ah! I love you. I love you always. Ah! Go, go, I go, love go. you always and forever. Sige, sige, sige pa. Konti na lang. I love you. Okay na raw yun. Correct. Sige, ako muna. Ngek, 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 ngek. Bawal isayaw. Ngek, ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Ah, low. Yo, correct. Halika, Iha, dali. Chloe, Chloe. Go, Chloe, ikaw naman Go, dali. Chichi. Ngek, 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 ngek. Ngek, ngek, ngek. Ngek, ngek. Pass mo. Pass. Pass. Bas. Ngek, ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Sana mahalin mo din. Ano yun? Ngek, 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 ngek. Kailan? Correct. Next. Bilis. Win. Ano yun? Ngek, ngek, ngek. Ngek. Ngek, ngek, ngek. Ngek. Ngek, ngek, ngek. Thinking out loud. Correct. Ang dali. Ikaw ulit, dali. Galing ah. Ngek, ngek, ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Pass. Aba ng ginawa mo, papas ka pala.
Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, ngek, ngek. Ngek, 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 ngek. Ngek, 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 ngek. Before I let you go! Before I let you go! 4 points. Konti na lang. Yung last nila, yung Sayang. Before I Let You Go. Oo. Before I Let You Go. Okay, next. Ngek natin. Halika na, ngek-ngek. Kaya natin yan, 4 lang pala. Ayan, Halika nyo, ha. 4 points yung mga kalaban nyo. Hindi ganun kadali ito, ha. Are you ready? Ang tunog nyo ay... Yo, 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 yo. Yo. Ano si Francis M. lang yan, yo. Okay? Are you ready? 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 Kantaririt. Yo, yo. Yo, 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 yo. May hams. Yo. Correct! Next! Papa. Yo, 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 Stay with me. Correct! Ang galing naman. Pass. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. The script, Yo, 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 yo. The- Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, pass. Pass! Next! Pass! Is it yo, 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 yo. Yo, mga kababayan, yo. Ano ba? 0-3 na nga ako dito eh. Next! Yo, 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 yo. Everybody! Correct! Yo. Ha? Everybody. Oh, correct daw! Shot! yo, 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 yo. Bawal isayaw! Yo, 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 Bawal isayaw, Rapa! Yo, 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 Up ba yan? yo, 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 Yo! Hot and cold. Ha? Hot and cold. Correct! Pass. Pass! Puro kayo pass eh. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Pass. Yo. Hands up to touch the sky. Pass, pass. Pass! Pass! Alam, Ito. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. I got a feeling. Correct! Next! ano ba yan, Jay? Pass! Pass, pass. Pass! Oh! Okay, time's up. At ang score ng ating mga boys nakakuha sila ng 5 points. So, ibig sabihin, ang mga boys ang nanalo. Siyempre, kayo nanalo. Neneng, halikaya. Mag-imbita ka sa kanila, dali. Ang sakit Baby. naman nun. Ang sakit naman nun. Chris. Ay, di ba? Okay lang, sila nanalo. Nanalo din! Sige, imbita mo Finally! sila. Congratulations. Thank you sa lahat. Thank you, thank you. Oh, Baka Little may gusto Nanay, kayong umpisa yung sila, dali. pasalamatan o may sasabihin kayo. Yes, ang Little Nanay malapit na po matapos. Sana po subaybayan ninyo ang happy lang na ending ng Little Nanay pagkatapos ng 24 oras. Iyon na, kaya abangan nyo yan. Next week na po mga kaibigan at abangan nyo rin kami. Next week na naman dito sa isang round na masaya na game na kung saan kantahan hindi na kailangan ang biritan. Dahil todo lang ang dapat hulaan, ito ang... Kantariri!